नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आसतु जानिबा 3/8/2026 सोमवार सेकेंड एमसीएम रो विद्यालय स्तरीय स्टाफ मीटिंग रिजोल्यूशन ऊपर टाइटल दे देबे। सेकेंड एमसीएम रो परवर्ती सोमवार डेट दे देबे 3/8/2026 विद्यालय स्तरीय स्टाफ मीटिंग बैठक रो रिजोल्यूशन अद्यता 3/8/2026 रिख सोमवार अपराह्न 2 घटिका समय आंभ डेस विद्यालय ये विद्यालय नाम लिखिदेवे। प्रधान शिक्षक अध्यक्षतार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक नहीं एक उद्देश्य भित्तिक स्टाफ मीटिंग बैठक अनुष्ठित होता। उक्त बैठकर मुख्य उद्देश्य डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी लेटर नंबर 4468 डेटेड 23/7/2026 गाइडलाइन एवं असेपा लेटर नंबर जहाँ लेटर नंबर थी ये लिखिदेवे। डेट भी लिखिदेवे रो निर्देशनामा अनुसार 1/8/2026 को शनिवार होइथिबा सेकेंड एमसीएम रो आलोच्य गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक अवगत कराइबा। प्रसंग 1 स्वागत एवं मुख्य प्रसंग बा हेडलाइन रो उपस्थापन। सर्वप्रथम प्रधान शिक्षक उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री मानक स्वागत जणाइथिले। तत्पर आज बैठकर मुख्य प्रसंगर मुख्यांश बा हेडलाइन को उपस्थापन करते। प्रसंग 2 पूर्व बैठकर विषय वस्तु आलोचना। यही प्रसंग में जुलाई मासर स्टाफ मीटिंग बैठक में होइतिबा आलोच्य विषय गुड़िक संबंध में शिक्षक शिक्षयित्री मान उपस्थापन करते। यही विषय गुड़िक मध्यरु आंभ विद्यालय में पूर्व नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति गुड़िकर कार्यकारिता संपर्क में समीक्षा करा जायतिला। प्रसंग 3 गैलेरी परिभ्रमण। यही प्रसंग में प्रधान शिक्षक सेकेंड एमसीएम बैठक होइतिबा विद्यालय रे पिला मानक द्वारा एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानक तत्वावधान होइतिबा एक्टिविटी गुड़िक शिक्षक शिक्षयित्री को बुझाई कहितिले। यथा विद्यालय रे पिला मानक केतोटी दलर विभक्त करी शिक्षक शिक्षयित्री माने भिन्न भिन्न कार्य करथिबार तथ्य देखिबाको मिलिथिला। गोटे दल चित्र पोस्टर को गोटे पार्श्व टांगी तो गोटे दल विज्ञान प्रकल्प सामग्री को सुंदर भाव सजाई रखि देखिलु। स्कूल कैबिनेट रे स्थान पाई पिला माने निज दायित्व को स्वच्छाकृत भाव संपादन करुले। श्रेणीगृह पिला माने परस्पर आलोचना करी समस्या गुड़िकर समाधान कर दृश्य देखा पाइलु। किछि पिला गणित प्रकल्प करी पिला मानकु बुझाउथिबार देखिलु एवं किछि पिला टीएलएम गुड़ी को देखाई तार व्यवहार संबंध में कहूथिबार दृश्य देखा पाइथिलु। प्रसंग 4 मौलिक साक्षरता। यही प्रसंग में प्रधान शिक्षक बुझाई कहिथिले कि मौलिक साक्षरता निमंते मौखिक भाषार विकास हेबा जरूरी। यही प्रसंग में प्रधान शिक्षक किछि नुआ तथ्य शिक्षक को प्रदान करथिले। यथा मौखिक भाषा विकास काहेकि गुरुत्वपूर्ण, मौखिक भाषा विकास सहित जड़ित कौशल गुड़िक कौन, मौखिक भाषा विकास पई केउ सब कार्य करा जाई परिबो। प्रधान शिक्षक झुलना 1 प्रथम श्रेणी पाठ 5 रो चित्र देखाई शिक्षक शिक्षयित्री को बुझाई कहवा सह श्रेणीगृह रे पिला मानकर मौखिक भाषा विकास निमंते दिया जाइथिबा कौशल एवं शिक्षण कार्य कराई मौखिक भाषार विकास साधन करने निमंते परामर्श देइथिले। प्रसंग 5 मौलिक संख्या ज्ञान। यही प्रसंग में प्रधान शिक्षक गणित शिक्षण कार्य समय आपण केउ सब शिक्षण सामग्री व्यवहार करुछंती शिक्षक शिक्षयित्री को प्रश्न पचारिथिले। शिक्षक शिक्षयित्री निज निजर मतामत प्रदान करथिले। एहा परे जीके किट्र केउ सब शिक्षण सामग्री व्यवहार करुछंती प्रश्न करथिले। एहा परे 10 आधार ब्लॉक बेस 10 ब्लॉक को व्यवहार करी किपरि स्थानीय मानर धारणा पाइबे बुझाई कहिथिले। एहाको श्रेणी रे कार्यकारी करिबा पई परामर्श देइथिले। प्रसंग 6 विद्यालय परिदर्शन और आलोचना। यही टॉपिक की शिक्षक बंधु भल भाव टिके शुणिबे कहीं विद्यालय परिदर्शन समय गोटे दुईटी तो तथ्य सामना को आसी नथिबो। एठी 5टी तथ्य मु देइछि। भौतिक परिवेश में 5टी आउ शैक्षिक परिवेश में 5टी। आपण माने बर हेबेनी भल भाव ध्यान देबे। आपण को विद्यालय जेतेबेले परिदर्शन हेबो कि एमसीएम बैठक हेबो बहुत कार्य आसीबो। यही प्रसंग में प्रधान शिक्षक परिदर्शन करथिबा विद्यालय भौतिक परिवेश संबंध में शिक्षक शिक्षयित्री मानक जणाइथिले। श्रेणीगृह गुड़िक प्रशस्त थिला, पर्याप्त आलोक वायु चलाचल बा वेल भेंटिलेटेड हेउथिला,
କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା CWS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଏବଂ ହାତଧରା ବାର୍ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେକେଣ୍ଡ MCMରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣ ଭୟମୁକ୍ତ ବା ଫିୟର ଫ୍ରି ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବା ଏମ୍ଫାଥେଟିକ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ TLMର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବକ୍ତୃତା ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମାବେଶ ହେତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ 7 ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ FLN ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ସମ୍ବଳିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଥା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ 8 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେକେଣ୍ଡ MCMରେ CRCଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଥା ICTର ବ୍ୟବହାର ତାର ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ। ମନେକର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟିଭି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଗୁଗଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖାଇବା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅଗ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ହାର୍ଟସ୍ପଟ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ ସାରଣୀ ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଗୀତ ଖେଳ ଓ TLM ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ପଣିକିଆ ଡାକିବେ ଓ ସାରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଶୈକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କମ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିବ? ଅଭିଭାବକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା। ଘର ପରିଦର୍ଶନ ବା ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ 9 ସଂକ୍ଷେପଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂଆ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବକ ବୈଠକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ବାମପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା 3/8/2024 ସୋମବାର ସେକେଣ୍ଡ MCMର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ମନେ ହେଉଥାଏ, ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।